हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये हैं हमारे कलर्स: रेड कलर, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर सर्कल, triangle, pentagon, star, square, semicircle, red color circle, golden color triangle, green color pentagon, blue color star, yellow color square, black color semicircle, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।